नमस्कार शुभ संध्या आजिर भिडियो रे मु आपण को जड़े विख्यात गणितज्ञ विषय कहवाक जाऊँगी। से गणितज्ञ होती आम आम देशर तमिलनाडु प्रदेश रे तांकर जन्म। तांकर नाँ होचंती श्रीनिवास रामानुजन। तांको शॉर्ट रे रामानुजन कहा जाए। से रामानुजन नाम रे प्रसिद्ध। रामानुजन 1987 मसीहा डिसेम्बर 22 तारिख रे तमिलनाडुर इरोड ठारे जन्मग्रहण करथिले। मात्र 32 वर्ष से बंची थिले एवं सही तांकर सही जीवन काल मध्यरे से गणित प्रति बहुत अवदान तांकर अछि। 1920 मसीहा एप्रिल मास 26 तारिख रे कुंभाकोनम ठारे तांकर देहत्याग होइथिला। 1909 मसीहा से विवाह करथिले। तांका पत्नी नाम जानकी अमाल। तांकर मात्र 11 वर्ष वैवाहिक जीवन चली। जदि ईश्वर का आशीर्वाद था रामानुजन तांकर पूर्ण जीवन काल बीतई था तेबे से जहाँ आम आशा करूँ बा करुचु से पृथ्वीर जड़े विख्यात गणितज्ञ रूपे प्रसिद्धि लाभ करिथान्ते। तांकर सही स्वल्प जीवन काल मध्यमरे से गणित प्रति बहुत किछि करि जाइछन्ति। तांकर शिक्षा तमिलनाडु ठारे आरंभ होइथिला। तापरे जेहेतु तांकर गणित प्रति बहुत आग्रह थिला से जड़े ब्रिटिश गणितज्ञ जीएच हार्डी सहित संस्पर्श रे आसिले एवं इंग्लैंड ट्रिनिटी कॉलेज रे तांकर शिक्षा लाभ कले एवं 1916 मसीह रे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल करथिले। तांकर सर्वश्रेष्ठ अवदान होछि पाए। पाए एक अपरिमेय संख्या जहाँ को आमे भग्नांश आकार 22/7 लिखु बा आमर साधारण अंक स्कूल ज्यामिति रे परिमिति रे व्यवहार करि थाउ। गोटे वृत्तर परिधि आ व्यासर अनुपात को साधारणतः पाए कहा जाए। ताको 22 तार मूल्य साधारणतः 22/7 आम नहीं था किंतु प्रकृत में पाएर मूल्य 22/7 ठारू किछि अंश कम। दशमिक आकार रे पाए को 3.14 निया जाए 3.14। रामानुजन दशमिक पर 100 स्थान पर्यंत पाएर मूल्य आविष्कार करिसेंते। तापरे आउरी अंक भी अच्छी जमती मु बर्तमान कहबी पाएर मूल्य 3.141559 एमती आगू को चलो। तेणु रामानुजन 100 स्थान पर्यंत बाहर करछन्ते। रामानुजन गणितर बहुत क्षेत्र रे प्रसिद्धि लाभ करछन्ते यथा संख्या तत्व, नंबर थ्योरी, इनफाइनाइट सीरीज, असीम श्रेणी और कंटिन्यूड फ्रैक्शन भग्नांश उपरे तांकर पारदर्शिता लाभ करछन्ती। बहुत किछि कार्य करछन्ती एवं बहुत तांकर गवेषणात्मक रचना अच्छी। सबुठारु बड़ अवदान है तांकर सर्कल मेथड। रामानुजन गोटे संख्या अच्छी
1729 1729 1729 ଏଇଟା ରାମାନୁଜନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଗଣିତଜ୍ଞ ଜିଏଚ୍ ହାର୍ଡି ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ରାମାନୁଜନକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ, ସେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ନମ୍ବର ଥିଲା 1729। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ 1729କୁ ରାମାନୁଜନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ସେ ଶେଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖା ପ୍ରକାଶ ସହିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତାଙ୍କର ହାତ ଲେଖା ପୃଷ୍ଠା ପାଖାପାଖି 138 ପୃଷ୍ଠା ହାତ ଲେଖା ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ରାମାନୁଜନ କେବେ ଇନଫିନିଟି ମାନେ ଅସୀମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ। କହିଲେ ଇନଫିନିଟି ଇଜ୍ ଅନସର୍ଟନ୍, ମାନେ ଅନିର୍ଣ୍ଣେୟ। କିଏ ଇନଫିନିଟିକୁ କିଏ ଦେଖିଛି, ଅସୀମକୁ କିଏ ଦେଖିଛି? ଅସୀମ, ଅନନ୍ତ, ଈଶ୍ୱର, ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ପାଇବ? ଖାଲି ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ରାମାନୁଜନ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଇନଫିନିଟି ବିଷୟରେ କ'ଣ ଗବେଷଣା କରିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ ତଥ୍ୟ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ତାଙ୍କର IQ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ କୋସେଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଶକ୍ତି 185 ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହିପରି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣିତଜ୍ଞକୁ ଆମ ଦେଶ ହରେଇଦେଲା। ଯଦି ସେ 60 କିମ୍ବା 70 75 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଗଣିତ ଉପରେ କ'ଣ ସେ କରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯେତିକି ବି ସେ ଅବଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗଣିତ ପ୍ରତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ରାମାନୁଜନ ଉପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାଦ୍ୟ ବା କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣିତଜ୍ଞ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶୁଭରାତ୍ରି।